वो सोई हुई थी, बहुत गहरी नींद में थी, जब एकदम कमरे का दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठी थी। अधखुली आंखों से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। दरवाजे पर दस्तक ख्वाब में नहीं, हकीकत में थी। कौन? कमरे की मध्यम रोशनी में दुपट्टे की तलाश में नाकाम होकर वो दरवाजे की तरफ चली गई थी। बाहर से फौजान के रोने की आवाज़ कानों में गूंजी तो इसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। आप? शहबाज हैदर को सामने देखकर वो एक लम्हे को सटपटाई थी। वो फौजान को उठाते हुए जो मुसलसल रो रहा था, शहबाज हैदर ने लब भींचे हुए थे। फौजी मेरी जान। वो फ़ौरन आगे बढ़ी थी। क्या हुआ है? ये रो क्यों रहा है? वो शहबाज हैदर के तासरात नज़रअंदाज किए परेशानी से गोया थी। शहबाज हैदर ने सुलगती नज़रों से ईशा वाजिद को देखा। मामा पास जाना है। इसे देखकर वो मज़ीद बिलका। संभालो इसे, 2 घंटों से इसने मेरा सर खाया हुआ है। इसको मज़ीद बिलक कर ईशा की तरफ बाजू बढ़ाते देखकर इनका पारा एकदम हाई हो रहा था। ईशा, वाजिद ने बगौर शहबाज हैदर को देखा। कमरे की हल्की रोशनी सीधी शहबाज हैदर के चेहरे के तासरात को आश्कार कर रही थी। इंतहाई बेजारी, कोफत, नागवारी के तासरात साफ बड़े जा सकते थे। उन्होंने फ़ौरन इनको इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने भी जल्दी से बाजुओं में समेट लिया। मेरी जान, मेरा फौजी, मेरे पास आना था। इसे पचकारते खामोश करवाते इसने नीचे खड़ा किया था। फिर इसका सर अपने साथ लगा लिया। इसके पास आते ही फ़ौरन खामोश हो गया था। ये रो क्यों रहा था? शहबाज हैदर वापस पलटे थे। जब इसने पूछा तो इसने चेहरा मोड़ के इसे देखा। हल्की मध्यम रोशनी में खुले बालों, बगैर दुपट्टे के ढीले ढाले सरापे में नुमायां होता इसका सफ़ेद दूधिया चेहरा बालों की लटों में एक लम्हे को उठी इस पर किसी गुजरे लम्हे का गुमान हुआ था। इस वक्त वो इनको बिल्कुल वरिशा की तरह लगी थी। वही होंठों का खुटेलापन, लंबी पलकों की झालर तले छुपी आंखों की झील से गहराई में मर्जन तूफान, दूधिया रुखसारों की चटकती चांदनी में हलकोरे लेता एहसास। पुष्ट पर बिखरा घने बालों का आबशार एक लम्हे को इन्हें भी किसी तूफान से आशना कर गया था। अगले ही लम्हे वो संभल कर नजरें चुरा गए थे। वो ईशा वाजिद थी, वो ऋषा नहीं थी। तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा था। होंठों को दांतों को तले सख्ती से दबाकर उन्होंने अपने किसी एहसास से नजर चुराकर कहा तो वो तड़प उठी। कितना जुल्म कर रहे थे बच्चे के साथ साथ इस पर भी। तो ले आते आप इसे मुझसे, क्यों दूर कर रहे थे? ऐसे भी क्या खता होगी है मुझसे कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कई दिनों का शिकवा इसके लबों पर मचल गया। कुछ खफकी, कुछ नाराज़गी और बेपनाह इस्तेहकाक लिए वो कह रही थी। शहबाज हैदर ने चौंक कर इंतहाई ताज्जुब से अपने सामने खड़ी इस छोटी सी लड़की को देखा, जिसकी ज़िंदगी में किसी ने एहसास से आशना करने के दर पे थी। इसकी आंखों की खफगी में साफ दिखाई देता लहजा, सहज जज्बा, खफगी में डोलता उभरता इस्तेहकाक का एहसास इन्हें साकन कर गया। मेरे किसी अमल से इस लड़की को इतनी हिम्मत मिली है कि आज मेरे सामने खड़ी है। वो हैरान थे, इसीलिए तो वो इससे पहलू तही की रवश इख्तियार कर रहे थे। मगर अब एहसास हो रहा था उनकी ये रवश इस लड़की को और ही शह दे रही थी। ये लड़की इनकी राह में चट्टान की तरह इनको शिकस्त देने को खड़ी है। ऊपर से फौजान की हद से ज़्यादा अटैचमेंट। वो इस वक्त पर पछताए जब फौजान की पैदाइश के बाद अपने गम में निढाल उन्होंने सारे इख्तियारात ईशा वाजिद को दे दिए थे। और फिर इस लड़की की इतनी हिम्मत मिली कि आज वो इनके सामने खड़ी ये पूछ रही थी। वो बगैर जवाब दिए पलटे थे जब पीछे से वो कहने लगी, मुझे आपके रवैये की समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा कोई कसूर है तो मुझे बताएं। मुझे और फौजी को इस तरह तकलीफ दे आपको बावर कराना चाहते हैं? वो रुकी थी। फौजान को बिस्तर पर लेटने का इशारा करके कुर्सी पर पड़ी चादर ओढ़कर वो अब कमरे से निकलकर शहबाज हैदर के सामने आ रुकी थी। चले, मैं आपका ये रवैया नज़रअंदाज करते जा रही हूँ, मगर कब तक? अब तो घर वाले भी मतवज्जा होने लगे हैं। दादी जान भी कई बार पूछ चुकी हैं कि फौजी मेरी बजाय अब आपके पास क्यों होता है, या मैं उकता गई हूँ उसकी जिम्मेदारी से। शहबाज हैदर का ख्याल था कि इसके इस रद्द अमल से वो खुद ही पीछे हट जाएगी, मगर इस वक्त वो इनके सामने खड़ी जिस अंदाज में बास पुरस कर रही थी, इनका जी चाहा कि वो खींच कर तमाचा इसके मुंह पर रसीद करते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
ان کے اندر کا آتش فشاں ایک دم پھٹا تھا۔ تم بچی نہیں ہو کہ میرے ان رویوں کو سمجھ نہ پاؤ۔ یہ سوال مجھ سے نہیں اپنے آپ سے کرو تو بہتر ہے۔ وہ پلٹے تھے، پھر اسے ہکا بکا دیکھ کر رک گئے۔ اور ہاں، اپنا موازنہ کرتے ہوئے یہ مت بھولنا کہ رشتے میں تم میری بھتیجی ہی نہیں، میں تمہارا پھوپھا بھی لگتا ہوں، اور ہمارے درمیان 13 سالوں کا ایج ڈفرنس ہے۔ پاگل احمق لڑکی دانت پیستے کھا جانے والی نظروں سے لڑدھاڑتے اسے اپنی جگہ پر ساکن کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ حیرت سے گنگ ان کی چوڑی پشت کو دیکھے گئی، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ تو وہ لڑکھڑاتی تو اس لیے یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، مگر میرے کس رویے سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں ماما آ جائیں، نیند آئی ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچتی، فضان کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں گھسیٹ لائی۔ عشا کو اپنا پورا وجود کانپتا محسوس ہوا۔ وہ لرزتی ٹانگوں سمیت دروازہ بند کر کے بستر پر آئی تھی۔ فضان بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ لیٹی تو اس کے ساتھ چمٹ کر لیٹ گیا۔ عشا واجد نے ایک بے چارگی سے دیکھا۔ اس بچے نے نہ جانے اس کو کن کن احساسات سے دو چار کیا تھا۔ اس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے طوفان برپا کیے تھے۔ اس کے جذبوں کو کیسی ہوا دی تھی، کیسے پھول کھلائے تھے۔ عشا کی آنکھوں میں نمی ٹھہری۔ اس کی پیشانی چومتے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سے بغور دیکھا۔ اسے ایک نظر نے اس کے وجود میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ دل کی دھڑکن کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ عشا واجد کو ایک پل کو ہی گمان گزرا کہ اس کے پہنوں میں فضان نہیں بلکہ شہباز حیدر ہے۔ اسی خیال نے اس کے انگ انگ میں کپ کپی دوڑا دی تھی۔ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ پاپا نے بہت ڈانٹا تھا، تھپڑ بھی مارا، کہتے تھے کہ میں ان کے پاس سویا کروں۔ آپ گندی ہیں۔ بچے تو معصوم ہوتے جو سنتے ہیں بلا وجہ سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں۔ وہ منہ پسور کر بتا رہا تھا۔ وہ بغیر پلکے جھپکائے حیرت و دکھ سے دیکھے گئی۔ یہ پاپا نے کہا تھا؟ اس نے گندی کے لفظ پر بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات سے ہلایا تو وہ بے بسی سے ہونٹ کچل کر رہ گئی۔ پاپا کہہ رہے تھے آپ میری ماما نہیں ہیں، آپ ہی ہیں۔ میں آپ کو آپ ہی کہا کروں۔ بچے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہوتے ہیں۔ اپنی معصومیت سے وہ مزید بتا رہا تھا۔ پاپا بھی کہتے ہیں مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آپ سے دور رہا کروں۔ پاپا کے پاس سویا کروں، ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا کروں۔ وہ مجھے ہوم ورک بھی کروایا کریں گے۔ وہ اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ عشا واجد نے خاموشی سے اس کی پیشانی پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھیج دیا۔ اچھا نہیں کرے شہباز حیدر، آپ چھوٹے سے بچے کے دماغ میں آپ اس طرح کی باتیں بٹھا کر نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔